लाइथानाय सालनि सिगांगो रामनगर 4 नम्बर आमचायो गोरोंसा फ्लेटो आचुमसा किरिमा सिंसा हर बासाबै ब्लास्टिंमानि कक्तमा ब्लास्टिंमानि जारै बोसारक खामै सागदुखु मानमानि शुभ्रजित चौधुरी यागुलो बनो जिबि साखामनगो तुबै फाइजाखा जिबि साखामनगोनो पाइथाकनि लांमा साचोखा शुभ्रजित चौधुरी तिनि चासालो बिनि नुखुंगो अकक्तमा खनाकेनो बिहिक बुमा नगनि बरक बायथागै मालाइखा हास्तिनि कचा मन्त्री अक्रा मानिक सरकार लग्यो तंगो सीपीआईएम नि जुदा जुदा आदंग्र जे थायो ब्लास्टखा आ थाइ बेरायनायखा कचा मन्त्री अक्रा मानिक सरकार যাদের দরজাটা খোলা তারা কিছু বন্ধ করে যেসব দরজা বন্ধ আছে উড়ে গেছে যেসব দরজা খোলা আসলো খুলে গেছে আমাদের দরজাটা খোলা আছে যাদের দরজাটা খোলা তারা কিছু বন্ধ করে যেসব দরজা বন্ধ আছে উড়ে গেছে যেসব দরজা খোলা আসলো খুলে গেছে আমাদের দরজাটা খোলা আছে Class 10, 12 pioneer in Berai kya kotma kaham. Thaino Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students in Berai government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na 199 maninke government scholarship by na pore mainai. Hostel fee moha 4500 monthly marinai. Seats soha limited and boye dai free na number of contact khedi to admission la rodi.